Aray ko. Hindi, ano yung suit niya yun? Lagi yan. Loot pa yo. Aray Loot pa ko. talaga. Thank you, Claire. Pakita mo sa camera, pakita mo sa camera. Yan. Nice one, loot pie. UBS. Sarap. Si Yeb ang gusto namin makita, si Yeb. Kasi yan, dulo yan. Dalawang ganyan yung guys, oh. Main event. Didila na naman yan, didila. 20, didila yan. Dalawang kamay na yan, kay Yeba. Gagi, paano yan? Coach Adi. Tolong, Yeb. Tolong. Dan hari ini nice pick 2 Grabe, no? menjadi satu Yan, pakita mo. Skylar is the key. yang baru kembali ditorehkan oleh CW. Grabe na ulit, oh. Golden Hindi Ring na siya nagsasalamin eh, no? tambah dengan medali. Boss! Boss, kalma, boss! Boss, wag! Boss, wag, boss! Tapos na lang, Boss, mapan kami niyang, boss! Huwag naman ganyan, boss! Hindi, di natin mape-penalty yun eh. Tapos na eh. Penalty yan, penalty yan! Penalty. Wala na. Uy, hindi dala. Dala. Hindi dala. Ay! Dala! Ayun pala. Hindi pala Wala guys, nakalimutan malagbag. eh. Coach Chef talaga. Hindi wala lumusot, walang iya. Wala talaga. Luar biasa. Ay, narikiboy, 20 minutes na lang, di ka pa nakamagtis. Guys, ayos na naman Makyo ah. Hindi, Mainit di ka. natin maka-penalty yun. Tapos na yung tournament eh. Penalty yan, tol. No. Meron pa rin sa susunod na. Kaso hindi siya play. Gano'n ba? Hindi Yung siya may extra player. na singsing pa dun oh. Telah di bawah. Hindi, nakalagay sa,